सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे सुप्रभात এই সুপ্রভাতরে এই ঋষি বিশ্বামিত্র আজি এই মন্দাকিনী তীরে তার পিতৃতর্পণকু করিব সমাপন। হ্যাঁ হ্যাঁ এই মন্দাকিনী তীরে মো স্নান সারি मोर पितृ पितांक तर्पण को करीबी समापन। हे सूर्या सहस्रांशु तेजराशि जगत्पते अनुकंपायामं भक्त ग्रहणार्घ्यं नमस्तुते। जगत्पते अनुकंपायामं भक्त ग्रहणार्घ्यं नमस्तुते। गवाकुसुम सकाशं कश्यप्यं महाद्रुति दन्तारि सर्वपापाघ्नं प्रणतोऽसि दिवाकरः। गवाकुसुम सकाशं कश्यप्यं महाद्रुति दन्तारि सर्वपापाघ्नं प्रणतोऽसि दिवाकरः। ओम आगच्छन्तु पितृदेभ्यश्च मम तर्पण ग्रहणार्घ्यं नमः। ओम आगच्छन्तु पितृदेभ्यश्च मम तर्पण ग्रहणार्घ्यं नमः। ओम आगच्छन्तु पितृदेभ्यश्च मम तर्पण ग्रहणार्घ्यं नमः। ये तु हि कामन्ध बर्बर एते तोर मथ गर्भ एते अहंकार पत्नी संगे होइछु उन्माद
କିଏ ତୁହି ପାପାଚାରୀ ସତ୍ୟ କରି କୁହ ନଚେତ ଅଭିଶାପ ଭସ୍ମ କରିବି ରାମକ ସାନୁ ଜଲ ନାମ ଯେ ମୋର ଅଟେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଇଏ ଯେ ମକର ଧ୍ୱଜକ କନ୍ୟା ନାମ ଯେ ଆଙ୍କର ଅଟେ ଚିତ୍ରକଳା ମୁଁ ୟାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ କରିଛି ବରଣ ମୁନି ପତ୍ନୀ ରୂପେ କରିଛି ବରଣ ଅଜ୍ଞାନରେ କରିଅଛି ଦୋଷ ମୋ ଦୋଷକୁ ମାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ମୁନି ଏ ଅପରାଧର କ୍ଷମା ନାହିଁ ନିର୍বোধ ନା ମୁନି ବରଙ୍ଗ ଏ ଅପରାଧର କ୍ଷମା ନାହିଁ ତୁ ତାହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଏତେ ତୋର ମତ ଗର୍ବ ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ଦର୍ପଣ ମୋ କରିଅଛୁ ଭଗ୍ନ ଏ ନିର୍বোধ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ ହୋଇଲୁ ଉନ୍ମାଦ ଭୁଲି ଗଲୁ ହିତ ଜ୍ଞାନ আরে আরে চিত্রাঙ্গদ এরে তোর গর্ব আরে আরে চিত্রাঙ্গদ এরে তোর গর্ব যৌবন উন্মাদ তুই হেউ মত গর্ব ক্ষমা নাহি তোর রে ক্ষমা নাহি তোর রে মলা সব দেখিবি তো রে পত্নী সঙ্গে পড়ি হেলু এড়ে তু অজ্ঞান বাদ হইলু পশুর সমান রক্ষা নাহি তোর রে রক্ষা নাহি তোর রে মলা সব দেখিবি তো ঘর রে রঘুবংশ কলঙ্করে অকাল কুষ্মাণ্ড রঘুবংশ কলঙ্করে অকাল কুষ্মাণ্ড নিশ্চয় মরিবু মিত্রমুনি বাক্য সপ্তদিন মধ্য রে সপ্তদিন মধ্য রে মুন্ড কটা হেব নিশ্চয় তোর রে ভুলি যাইছু হিত জ্ঞান তর্পণম করিছু ভগ্ন ও বিশ্বত্রয়াংশ ঋষি বিশ্বামিত্র কালকূট সর্প ঠারু অধিক বিষাক্ত মহাবল বাঘ ঠারু আহুরি শক্তিশালী বজ্র ঠারু কঠোর ହେଉଛି মোহরি প্রতিজ্ঞা ও সদা সর্বদা ও প্রতিজ্ঞারে অটল ও সত্য ত্রয়বার সত্য করি কহুଅছি তর্পণম করিଅଛୁ ভগ্ন সপ্তম দিবস ମଧ୍ୟରେ তোহরি মুন্ড কটা ହେବ তোহরি তাজা রক্তরে ও করিবি মো পিতৃ পিতাঙ্ক তর্পণ সাবধান চিত্রাঙ্গদ ও এবে আসুছি ଯିବି ସେହି
ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ପାଶ ମୁନି ନା ଦେଖିବି ଦେଖିବି ଦୁଇ ନିର୍বোধ କିପରି ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ମୁନି ବର এই ଥରକ କ୍ଷମା କର ମୁନି ମତେ এই ଥରକ କ୍ଷମା କର। ଏ ଅପରାଧର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ନା ମୁନି ବର ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ନା ମୁନି ବର ତୋହରି ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମଣର ନା ମୁନି ବର ନା ରାମର ପାଶ ସାବଧାନ সাবধান চিত্রাঙ্গদ সাবধান তোর কেবল গোটিয়ে কথা সপ্তম দিবস মধ্যরে তোহরি তাজা রক্তরে তরে ও করিবি মো পিতৃ পিতাঙ্গ তর্পণ আসুছি মনে রখিথিবু গুরু Viశ్వామిత్ర মিত্র ଶୁଣିଲେ ତ କୁମାର ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ କହିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ এই ସପ୍ତାହ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ ହଁ କୁମାରୀ ହଁ ମୁଁ ସପ୍ତାହ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ତୁମେ ସେମିତି କୁହ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। କୁମାରୀ ଚାଲ ଫେରି ଯିବା ଆମେ ସେହି ପାତାଳ ନଗରୀ ସ୍ୱାମୀ। ହଁ କୁମାରୀ ହେ ପିତାଙ୍କ ପାଶେ। ହଁ କୁମାରୀ ହଁ ଚାଲ ଫେରି ଯିବା ତୁମ ପିତା ପାଶେ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସେ କିଛି ଉପାୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ସତେ। ସ୍ୱାମୀ ପିତା ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ନ କହନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହେବ ସ୍ୱାମୀ? ତାହେଲେ ମୁଁ ସପ୍ତାହ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରି ହଁ କୁମାରୀ ମତେ ଅଭିଶାପରୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। କୁମାରୀ ଶୟନ ସପନେ କିବା ଜାଗରଣେ ଚିତ୍ରକଳା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ତୁମ ବିନା ସ୍ୱାମୀ। ଯୋଉଠି ତମେ ନାହଁ ସେଠି ମୁଁ ରହିକି ଲାଭ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ତେବେ ଚାଲ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ କରିବି ମୋର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ। କୁମାରୀ ନା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ କରିବି ମୋର ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ। କୁମାରୀ ନା ହାୟରେ ନିଷ୍ଠୁର ନିୟତି କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କଲି ଯେ ଯାହା ମତେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ହେଲା। କୁମାରୀ ଭିକ ମୋର ପ୍ରାଣ ଭିକ ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ। ନା କୁମାରୀ ନା ଭିକ ମୋର ପ୍ରାଣ ଭିକ ମୋ ଜୀବନ। ନା ଚିତ୍ରକଳା ତେବେ ଚାଲ ସ୍ୱାମୀ ଝାସ ଦେବି ଏ ଜୀବନ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ନା କୁମାରୀ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଝାସ ଦେବି ଏ ଜୀବନ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ। କୁମାରୀ ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସୁଖର ଦିନ ଦୁଃଖ ସବୁଦିନ ହାୟରେ ରହିବା ତୁକିନି ମାନ। ସୁଖର ଦିନ ଦୁଃଖ ସବୁଦିନ ହାୟରେ ରହିବା ତୁକିନି ମାନ। ଆଖି ଲୁହ ସାଜିବ ଆଖି ଲୁହ ସାଜିବ ଜୀବନ ପାଇ ଜନମ ନେଇଛି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଜନମ ନେଇଛି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ